Hey everybody, happy Friday. It's immigration attorney Kate Lincoln-Goldfinch here with our regular Facebook Live video. Today's video is going to be both an English and Spanish video because it will be short. And next week we'll be starting our regular schedule of English videos on Tuesdays at 11, Spanish videos on Tuesdays at noon. And we'll post a graphic in the page so you guys can schedule it because I love it when you're here with me live and we can have a conversation. I'm going to just announce that I'll be doing a bilingual video today. Hola amigos, soy la abogada Kate. Estoy aquí hoy con el Facebook Live. Voy a hablar en inglés y en español hoy porque va a ser un video corto. Entonces voy a traducir cada vez que yo digo algo en inglés. Gracias por estar conmigo y la semana que sigue vamos a empezar el nuevo horario de Facebook Live. Vamos a hacer videos los martes. Café con la abogada a las 11 en inglés y a las 12 en español. Y vamos a poner información sobre el nuevo horario en nuestra página. Gracias por estar conmigo. Por favor, compartan este video. Y si tienen preguntas, pueden ponerlos en los comentarios y puedo responder aquí directamente. Y si es una pregunta privada, pueden hacer un mensaje a nosotros por Facebook Live o pueden llamar a nuestra oficina al 512-599-8500 y podemos hablar sobre sus casos. No estamos cobrando para consultas ahora durante la pandemia, entonces no pueden comunicar sin tener que pagar para consejo. So today is Military Spouse Appreciation Day. It's May 8th, and it is the Friday before Mother's Day. And today we are celebrating military spouses. And so we thought it would be a good day to talk about the benefits for military spouses, specifically in the immigration arena. And what I want to talk to you about today is Parole-in-place. This is a very useful and important program that is available to immediate relatives of people who are serving in the military or who have served in the military in any branch of the military. It can be in the reserves, in the Army, in the Air Force, in the Navy, in the Coast Guard. Any branch of the military will qualify for this Parole-in-place program. And what Parole-in-place does is it provides deferred action to family members of people who are serving or have served and who were discharged honorably from the military. And what Parole-in-place does is it gives deferred action, which means protection from deportation, but it also gives someone basically a legal entry into the United States. So many times, you know, a spouse of a U.S. citizen who entered without a visa, who wants to obtain legal status through their marriage and want to apply for a green card, they have to go through the consular process, which is something that is possible and doable. We do them all day long in our office, but it's a little bit longer and you don't get a work permit. So it's not as desirable for people who are adjusting status or getting their green card. What Parole-in-place does is it gives you a legal entry. So once you get granted parole, you can then adjust status. And we're talking about the difference between an adjustment of status and the consular process. The consular process is what I just described, where someone enters without a visa typically. They get petitioned by a family member. If they have unlawful presence, they have to get the waiver. Then they have to go to the National Visa Center and process at the National Visa Center. And the whole process can take, you know, up to 2 years. And it can be very stressful for people to have to leave the country at the end of the process. We've had a lot of success with these cases, but even still, people get very nervous. The adjustment of status is available to immediate relatives of U.S. citizens who entered with a visa, even if they overstayed their visa. It's available to military family members if they get parole in place. And it's also available under 245I to people who entered without a visa, but were petitioned before April 30th of 2001. I'm going to just pause for a minute and repeat all of this in Spanish, and I'll switch back to English. Hoy es el día para, no sé cómo se dice appreciation, pero es el día para los familiares de los miembros en las Fuerzas Armadas, porque es el viernes antes del Día de las Madres y estamos celebrando familias en el militar hoy. Entonces quería hablar sobre el programa PIP o Parole-in-place, que es una manera, es un programa para
parientes inmediatos de personas que han servido en las Fuerzas Armadas o que están sirviendo ahora en las Fuerzas Armadas. Y cuando un aplicante para Parole-in-place es aprobado, esa persona tiene acción diferida que le da un permiso de trabajo y tiene como una entrada legal, y eso le da la oportunidad de hacer el ajuste de estatus en vez del proceso consular. Ese proceso, los dos procesos, el ajuste de estatus o el proceso consular, son maneras de arreglar, de obtener residencia permanente para familiares de ciudadanos o residentes permanentes. Y normalmente cuando alguien ha entrado sin visa y ahora tiene familiar que es ciudadano y quiere ser pedido, hay que hacer el proceso consular, que es un proceso de 3 pasos. Empieza con la I-130, la petición familiar. Luego, si tiene presencia sin permiso, hay que aplicar para el perdón, para esa presencia sin permiso. Y al final hay que procesar su caso por el Centro Nacional de Visas o el NVC. Y todo el proceso termina en una cita en su consulado en su país. Para mexicanos está en Ciudad Juárez. Y es un proceso un poco más largo y un poco más riesgoso, y mucha gente prefiere hacer el ajuste de estatus porque puede hacer todo el proceso dentro de los Estados Unidos y le dan un permiso de trabajo cuando el caso está pendiente. Entonces muchas personas prefieren hacer el ajuste en vez del proceso consular. Las maneras de poder hacer el ajuste de estatus son entrar con visa y ser pedido por un pariente inmediato que es ciudadano en los estados. O si entró sin visa y tiene un familiar que está sirviendo o ha servido en las Fuerzas Armadas, puede aplicar para Parole-in-place o PIP. Y ese es un programa que le da como una entrada legal, aunque entró sin visa. También le da acción diferida que viene con permiso de trabajo. La otra manera de poder ajustar estatus si entró sin visa es el programa 245I, que es para personas que fueron pedidos por un empleador o por un familiar antes de 30 de abril de 2001. Entonces, este programa de Parole-in-place le da la oportunidad de quedarse aquí cuando está arreglando. Voy a hablar en inglés por un ratito. So one thing about Parole-in-place is that it is an executive action. It is a program that was created under the Obama administration, and the Trump administration has made several threats during their time that they're going to cancel the Parole-in-place program. Each time they do that, there's a big outcry because we're talking about military people who are serving in the military and their families who make so many sacrifices for us and our safety, that there's a big outcry about the proposed cancellation of the program. Nonetheless, I think we all need to be aware that this is a program that could go away any day under the Trump administration, and there is some urgency. So if you qualify for Parole-in-place, I recommend that you start right away and get your application pending. It's not available to people who are in deportation proceedings or who have been ordered removed. So you have to reopen your removal case if you've had one before. And typically we're going to advise that you file the parole and the I-130 at the same time. Every case is a little bit different. If you think you might have a Parole-in-place option, give us a call, give us a message, send us a text, 512-599-8500. I'm going to talk in Spanish for just a second. Parole-in-place, una cosa que quiero decir es que esa es una orden ejecutiva pasado bajo el presidente Obama. Y el presidente Trump ha como amenazado que iba a cancelar el programa varias veces durante su administración. Todavía no lo ha hecho porque el público dice que pues eso es un programa para familiares de personas sirviendo en el militar que está no sé cómo se dice sacrifice, pero está haciendo algo muy grande para la seguridad de estadounidenses. Pero todavía es posible que ese programa puede ser cancelado en cualquier momento bajo la administración. Por eso hay un poco de prisa para personas que califican bajo ese programa para pedir parole, para acción diferida. Es recomendable que lo hagan lo más pronto que sea posible para poder calificar. Otra cosa es que si ya lleva una orden de deportación o está en proceso de deportación con la Corte de Inmigración,
no puede calificar para Parole-in-place, entonces hay que reabrir su deportación y terminar su proceso antes de poder recibir parole. El proceso normalmente viene con 2 trámites al mismo tiempo, la I-130 y el Parole-in-place. I'm talking English for a sec. One other thing I wanted to, that concludes my conversation about Parole-in-place. Any questions, just give us a call, give us a chat. I also want to just remind everyone that DACA, we're waiting on the Supreme Court DACA decision any day. So anyone who has DACA now, and if your work permit is expiring anytime in the next year, like between now and May of 2021, go ahead and file your renewal right now, because there are lots of dates in the next month or two, in May and June, where the Supreme Court can issue their decision. Most people are guessing that they're going to allow the cancellation of the program, and then it's going to be up to Congress to pass some other type of program, which, as we all know, we can't really count on Congress for much lately. So it's really important that for those of you who qualify to renew DACA, go ahead and just do it now. Just get it done. It's worth the money. It's worth the investment, because if the Supreme Court cancels the program, you're going to want to have that valid work permit. And we are seeing lots of cases actually under the, COVID closures process more quickly. We got a work permit in just a few days on an asylum renewal recently. It was just, I've never seen anything like it. So we are seeing cases process quickly, and DACA renewals are going fast. Of course, you guys all probably know you can't apply for DACA initial applications, but if you let it lapse, if you had DACA and you let it lapse, it's worth trying to reopen it at this point. So like always, just let us know if that's your situation, and we'll help you out. Otra cosa que quería discutir hoy es DACA. Estamos esperando la decisión de la Corte Suprema bajo como la terminación del programa. Todos están pensando que probablemente van a cancelar el programa. Eso es muy importante, renovar sus permisos de trabajo para los que tienen DACA y su permiso se vence dentro de un año de hoy, antes de mayo de 21. Es muy recomendable que apliquen lo más pronto que sea posible, porque estamos esperando la decisión de la Corte este mes o en junio. Y luego, si el programa es cancelado, vamos a estar esperando una como ley pasado por el Congreso, y no tenemos mucha esperanza que eso va a pasar rápido. So es muy importante que renueven sus permisos ahora, si pueden, si se vence dentro de un año de hoy. Con preguntas, dudas, pueden llamarnos como siempre a 512-599-8500. Pueden poner un comentario, aunque voy a terminar ese video en un momento. Seguimos respondiendo a sus comentarios, y pueden mandarnos un mensaje privado por Facebook o por text message al mismo número 512-599-8500. Gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos martes a las 11 en inglés, a las 12 en español. Por favor, compartan ese video con sus amigos. Es información muy importante. That's it for today. Thanks everyone for being with me. It's good to be with you. We'll start our new schedule next Tuesday. English at 11, Spanish at 12. And I'll see you then. Thanks for being here with me. Go ahead and share this with your friends. This is really important information for anyone who qualifies for Parole-in-place for DACA renewal. They really need to get on it and do your applications right now. And we're here to help you in any way we can. Thanks a bunch. Have a great weekend. Happy Mother's Day. And thank you to our military families for your sacrifices. Bye, everyone.